बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से ख़ुसूसी ट्रांसमिशन हल्का वार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में अब तक हम आपके सामने LA1, LA2 और LA3 मीरपुर के 3 हलकों के हवाले से तफसीलात आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम LA4 मीरपुर 4 यानी खड़ी शरीफ का जो हलका है उसके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन कैंपेन जो है वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से ज़ोरों पर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ मकामात पर जलसों से खिताब कर रहे हैं। मरियम नवाज़ की कैंपेन जो है मुस्लिम लीग नवाज़ की वो भी शुरू होने जा रही है 8 जुलाई से, और इसके साथ साथ फिर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन के हवाले से 3 मुख्तलिफ़ जगह पर 12, 18 और 23 जुलाई को जलसों से खिताब करेंगे। उस हवाले से तफसीलात जब आएंगे आप खिदमत में पेश करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं LA4 मीरपुर 4 खड़ी शरीफ की डायनामिक्स के हवाले से कि ये हल्का कौन जीतने जा रहा है, कौन मजबूत कैंडिडेट है यहाँ पर। तो जो सर्वेज़ हैं, जो मालूमात हैं, जो लोगों से बातचीत हुई, जो हमने वहाँ से हासिल की, उनके मुताबिक यहाँ पर 1 to 1 मुकाबला है। उसकी तफसीलात आपको बताते हैं वो मुकाबला किन के दरमियान है और खड़ी शरीफ ने क्या फ़ैसला दे दिया है इलेक्शन से तकरीबन जो है वो 12-14 रोज़ पहले ही क्या फ़ैसला उनका आया है वो आपके सामने रखते हैं। पहले इस हल्के के जो इलाके हैं, जो डायनामिक्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। कौन से पटवार सर्कल इस हल्के के अंदर शामिल हैं, वो मकामी नाम जो गांव देहात के हैं और इलाके के हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले जनाब खड़ी शरीफ ख़ास, उसके साथ साथ अज़ीज़पुर, फिर लहड़ी, सोनकिया, भलियाला खुर्द, पिंडी सबरवाल, अफजलपुर, समवाल शरीफ, पुल मुंडा, सिहांग, बुलवारा और जातला, ये वो ख़ास तरीन पटवार सलकर हैं, अहम तरीन इलाके हैं जो इस हल्के के अंदर शामिल हैं। मकामी नाम है, प्रोनाउंसिएशन में इशू हो जाता है बाज़ औक़ात, माफ़ कीजिएगा और दुरुस्त की भी फरमा दिएगा। अब बढ़ते हैं इस हल्के के अंदर कौन कौन से उम्मीदवार सामने हैं। अगर इसकी तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो बैरिस्टर सुल्तान के जो चचा थे चौधरी खादम हुसैन, उनका ये आबाई हल्का है और वो चौधरी अरशद इस मरतबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं इस हल्के से, उनके वो वालिद थे और उनके मुकाबले में चौधरी आज़म जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हुआ करते थे। ये जो दोनों ख़ानदान हैं हमेशा से चौधरी खादम और चौधरी आज़म के ख़ानदान, इनके दरमियान जो है वो यहाँ पर मुकाबला हुआ करता था और दोनों ही की जीत के हवाले से तारीख़ जो है बताती है कि दोनों ही ख़ानदान यहाँ से ये नशिस्त जो है वो हासिल करते रहे हैं। इस मरतबा यहाँ पर जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि चौधरी अरशद हुसैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो कि चौधरी खादम हुसैन के साहबजादे हैं और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के कज़न हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद LA3 से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये इस LA4 से उनके कज़न चौधरी अरशद हुसैन जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। दूसरे उम्मीदवार पर अगर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के चौधरी रुखसार, ये भी चौधरी फैमिली से हैं और हमारी इतलात के मुताबिक, सर्वेस के मुताबिक, जो लोगों से बातचीत हमने की है उसके मुताबिक इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो 1 to 1 मुकाबले का चांस है। और अगरचे इस हल्के के मुतल्लिक जो तफसीलात सामने आई हैं उससे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो उम्मीदवार जो हैं वो सामने आए हैं वो कुछ थोड़े से गैर मारूफ़ हैं। उनके हवाले से भी आपको बता देते हैं। जो उम्मीदवार हैं, रियासत तबस्सुम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इस हल्के से, और इसके साथ साथ फैज़ मजीद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। दोनों उम्मीदवार जो हैं वो गैर मारूफ़ हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल अज़ीज़ और जमात इस्लामी की जानिब से राजा अल्ताफ़ जो हैं वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं। ये उम्मीदवार मैदान में होने के बावजूद उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो है वो 1 to 1 मुकाबला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इलाका अगर ये देखा जाए तो पंजाब के बॉर्डर के साथ साथ का इलाका है, नहर के साथ साथ खड़ी शरीफ, और इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन यहाँ पर मजबूत है। और मीरपुर के जो LA1 से LA4 तक जो 4 हलके हैं उनमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिस हलके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन इस वक्त जो है वो मजबूत है
وہ یہی کھڑی شریف کا LA4 کا جو ہے وہ حلقہ ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 1 to 1 مقابلے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے اپنی نشست نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگرچہ ماضی میں جو ہے وہ چودھری ارشد اور چودھری رخسار کی فیملی الیکشن جیتتی رہی ہے، باری باری اس الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ دونوں خاندانوں کے حق میں آتے رہے ہیں، اور جیسا کہ ایک روایت بھی رہی ہے، اور خاص طور پہ اس حلقے کے حوالے سے تو پکی یہ روایت رہی ہے، روایت یہ رہی ہے کہ عام طور پر پاکستان میں جو حکومت مرکز کے اندر موجود ہوتی ہے، وہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر وہاں پر بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے، زیادہ نشستیں حاصل کرتی ہے، اور وہاں پر آسانی سے جو ہے وہ حکومت بنا لیتی ہے۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام حلقے وہ پولیٹیکل پارٹی جیت جاتی ہے جس کی مرکز میں یا اسلام آباد کے اندر حکومت ہوتی ہے۔ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی مختلف حلقے جو ہیں وہ جیتتی ہے، لیکن تاہم یہ جو حلقہ ہے کھڑی شریف، اس کے متعلق واضح طور پر یہ بات جو ہے وہ سارے کرتے ہیں، اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، اور جو اعداد و شمار کا ہم نے جائزہ لیا ہے وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر اثر ہوتا ہے اسلام آباد کی حکومت کا، پاکستان کی حکومت کا، کہ ڈیفینیٹلی جو حکومت اسلام آباد کے اندر اور پاکستان کے اندر ہوتی ہے وہ اس حلقے سے بآسانی جو نشست ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اعداد و شمار کے حوالے سے ہم نے بات کی تو اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اہم ترین آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حلقے کے اگر ووٹرز کا جائزہ لیا جائے تو ووٹر کی تعداد جو ہے وہ یہاں پر 87,000 سے زائد ہے، اور یہاں پر 144 پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور 25 جولائی کو یہاں پر 144 پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہے وہ 87,000 سے جو زائد ووٹرز ہیں وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اس کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے جو دیگر خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے ہمیشہ کی طرح سے جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں پر پری پول ریگنگ کر رہی ہے، لیکن واضح طور پر اس کے کچھ ثبوت جو ہے وہ نہیں دیے جا رہے۔ ڈیفینیٹلی عام طور پہ جو حکومت ہوتی ہے، جو سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے، اس کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں، جیسا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے بھی ان دونوں سیاسی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ لگائے گئے۔ تاہم ان الیکشن کے اندر بھی پولنگ کے بعد اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گلگت بلتستان میں زیادہ نشستیں جیتنے کے بعد جو ہے وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے، نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ ہاں، اس وقت بھی یہ ہو رہا ہے کہ وفاقی وزراء وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر وہ کمپین چلا رہے ہیں۔ کمپین چلانا جو ہے وہ ان کا حق ہے، کیونکہ وہاں کے جو وزراء ہیں ان کو جو ہے وہ کمپین چلانے سے قواعد و ضوابط کے مطابق جو ہے روکا گیا، اور عمران خان بھی بطور وزیر اعظم پاکستان وہاں کمپین چلانے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے طور پر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر کمپین چلانے جائیں گے۔ اور یقیناً اس بات کا اندازہ تمام سیاسی تجزیہ نگار بآسانی لگا سکتے ہیں کہ جب عمران خان خود میدان میں اتریں گے اور آزاد کشمیر کے ان علاقوں کے اندر اپنی کمپین چلائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف جو وہاں پر پہلے ہی بہتر پوزیشن میں ہے، اس کی پوزیشن جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی LA4 میرپور 4 کھڑی شریف کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔